समले जय कुशल तो भाई मैंने केंता अच्छो भल थीबो मुई भी बहुत भल अच्छे। तो आज वीडियोटा जेंटा कि हमर पश्चिम ओडिशा कलाकार के जेंटा कि निशा महाराणा जेंटा कि हुरुचे जेंटा कि हमर हिमान सागर दादा के जेंटा कि तोर दान छोड़े देबी बोलजे आ रुकुना दादा जेंटा कि बहुत कथा कहूजे तो ताके आमे किछि रोस्ट करमा आरो निशा महाराणा तार पोल खुली देमा। तो गाइस वीडियोटा फास्ट लास्ट तक देखो। तो निशा महाराणा काना कहूजे जे तार के पलेजिमा तो निशा महाराणा वीडियो सने देखो। हिमान सागर तते निशा महाराणा पचारुची जे तमे माने जो आम प्रभु जगन्नाथंको सॉन्ग को नै कि एमिति क्रिटिसाइज तू आ से कालिया बदा रुक्सना करिछ ना हे फेपे की तो दांत भांगी देबी तो 32 भांगी देबी। हिमान सागर मन रखिता आमे होजु हिंदू समाज रो ठीक अछि। तू गोटे क्रिश्चियन आज पर्यंत मते कहि परिबु कोन से हिंदू लोक हां बेले ती तार माने काना कि दान छोड़े देबु दान छोड़े देबु যদি তোর দান আমি ঝোড়া মনে কেনতা লাগা তুই তো প্রবলি ও এনতা করবো সাজ করো তোর দান রে তোর লাইফ জিনিস কানা আছে কি আর তুই কানা কইছিলু কি যেটা কি তুই গুটে মুসলমান আমি গুটে হিন্দু ধর্ম তো হিন্দু ধর্ম তোর প্রমাণ কানা আছে ইজ্জত জিনিস তো টিকে নিন তোর इज्जत जिनिस टिके निन तो इज्जत काना अच्छे तार मन मते कह ते भल से केबे कपड़ा लता पिंदी नि जानलु कपड़ा लता तो टूटा तेरी पिनबा पूरा पर नगला कर बुलुछु आ तुम ती पूरा काना कि हिंदू धर्म टुके नय तो हिंदू धर्म टुके हेतिले ती कपड़ा लता नै को तुर तोर भाषा तोर लांगुले तार में ठीक नि न तोर भाषा ठीक नि न तू काना कहछु मी हिंदू धर्म टुके ती हिंदू धर्म टुके तोनो इज्जत तो टिके नहीं न तुई गुटे रानी पंडा गुटे तुम दुई जन जेटा कि ओडिसा ओडिसा नहीं बाहर न भी तुम तार माने फेमस काना कि रेंडिंग विश्व में तुम फेमस तुई काना कहछु कि तोर दान छोड़े देमी तोके पिटी देमी तोर भाषा काना तुई कहछु मैं कथा न उड़े देमी हेटा तुमर जेटा कि कटक फटक न चलबा हमर पश्चिम ओडिसा न आइला तोते के नदी न फेकी देबे तुई भी सोर न पौ निशा महाराणा समझ रहे हो तू काना कुछ तू जेंटा कि तुम पूर्व ओडिशा न होछु भुवनेश्वर न होछु कि कटक न पुरी न होछु मु कोइ नै पारे जेनो भी था बट हमर जेंटा कि हमर पश्चिम ओडिशा तू आइबू जेन जाय न तो भेट पड़बे पिला माने हमर पश्चिम ओडिशा पिला केनता तू सोनी पावर बेटी को फिकी देबे बे केनो के तोर लाश भी नै मिले न हंता पिला माने अछन तो जेट कथा कहछु भल से कहबू तू काना कि हमर कलाकार विषय कहछु जेंटा कि जेटा तो भूल कोले जेटा काना कि हटा सामने जानी सुनी के तो नहीं कोइ न जेटा तार माने एंता ओडे खुशी न ओडे गीत तार माने कोकु कहि देले सो हमरो ध्यान लिया तोले बोलिया झूठ होला बोला लाबे मोलिया कोन कानी खेले करी सापी की फखारे आ तू काना बोल तमर कलाकार माने नै गुटे कथा सुनजे तमर कलाकार माने जेंटा कि पपो आर गुटे कहाना जे से माने केनता करी गीत माने कुछ तुम तो आप नेगेटिव तका भाषा भी काटसो तुम कटकिया माने बहुत भाषा काटसो तुमके किए कोएसी के आर आमे जदि छुटिया भूल करि देमु आमे जदि तुमके छुटिया भूल कर देबो ना हमरटा न्यूज कोने करी काना कर देबो तुमके बैन कर देमि उरा कर देमि अंडा कर देमि ग्यारंटी तुम कहबो जदि तुम भूल कलो बोले आमे किछि नि कहबा है तभी तो मनोज मिश्र दादा के जेना कि तुम बैन करो छुटिया कथा के जेना कि अनुभव पे का के तार माने फिल्म ननी आरो कि अलगा लोग के भावला जे सेटा कि तुम ताके बैन करो मते नि डाकला बोलो तुम कोटकिया न बुद्धि एते छुटिया बुद्धि पर तुमटा कोटकिया मटा छोट बुद्धि तुमर केबे भी बड़ बुद्धि नि हेबार तुम मन चलबो पर कंजूस न चलबो हां हमर गां पाके हमर पश्चिम ओडिसा न तुम कोटकिया माने अचन जुडोडे चाकरी करजन से माने साइकिल न जायसन काना कि जेना 40 45 100 टका पैसो बट गाड़ी न तेल पकावा लेबी तांकर पाके पैसा नै न हेते न कमे करले केते कंजूस हमर आलो और गाना कि गुटे कुली काम करवा बेले बाइक न केटीएम न जीवर काम करी उठे हेबा हे तांकर औकात होचे आ तुम कोटकिया न का औकात होचे रे
আমার ন কাজ যে ঘুরা আছে বলতেছ যে মতো বহুত লাই লাগছে তুমি কয়েছ যে আর যদি নেক্সট টাইম নিশা মহারণা তো তুমি কইম যে নেক্সট টাইম যদি আমার পশ্চিম ওড়িশা কেবে আসুছু মুই যদি ভেট পড়নি হেন কা পেট সার তো খুলি দেমি না তুই তো খুলছু হেন পেট সার খুলি দেম কাଣା করমি যে তুই নি জানিথিবা তুই নি জানিথিবু মুই জানছে কাଣା করমি যে আর পরে জানবু কাଣା হে যে পশ্চিম ওড়িশা পিলানে যে তার মানে টকর নেছি সেই জানছি যে কাଣା করি পারছন পশ্চিম ওড়িশা পিলা মানে যে খাস তোর লাগিতে ঝালমুটা নিয়ে তুলিছি যদি মুই যদি তো পাকে পলে যে মানে ঝা সবু নি সুকি ଯିବା আর মুই কেতা নই চিনবু সাম মারা কথা মুই বুঝু ধান ছড়িনি দান মানে তোর দান ছড়িনি কি নেবি তোর দান ছড়ি যাবা তো মুই আর কথা কইমি মোর ভাই মানকে যেটা ভিডিও গোটে বনেইଥିଲି যেটা কি আমার রুকুসনা দা যেটা কি হুমান সাউ দাদাটা যেটা কানা কি যেটা কি বহুত লোক কইলে ভিডিও বনাবো বলি সেদিলা আমি করতেনি যেটা কি যা মানে খরাপ গীত করি মুই ভাবুছি যে খরাপ গীত করিছম তো বাট মুই যেটা কি ভিডিওটা বনেইଥିଲି তো বহুত লোককে খারাপ লাগিবা তো আমার পশ্চিম ওড়িশা ভাই বোনকে তো মুই বহুত তার মানে দুঃখিত ন আছে ক্ষমা মাগুছে তো নেক্সট টাইম এটা ভুল নিও ভাই মানে তো এই কটকে মানকে ধুইবাটা শুনিছি ই মানকে ভল করে নি দেখো মানে আমি টিকে তার মানে ভল সে কইলে মাগি আমকে আমকে তার মানে রোস্ট করছেন আমকে তার মানে বেন মানে করছেন এই সময়কে নিয়ে ছাড়বা কথা ভাই মানে মুই টিকে ভুল থিনি যে ইমানকে তার মানে তাঙ্কর ভিডিও বনানি আর মুই বহুত ভাই মানে কোট কইছেন তুমি কটকে আর সপন উচ কটকে আর নেবার ভাই এটা ভিডিওটা মনে থিনি তো বাট মনে থিনি এবে মানে কেনতা ধুইমি শ্যাম্পু সরনো দেখুথিব কেনতা ঝাড়মি যেখানে তো আগে মানে ভিডিও যদি পছন্দ লাইক করুন সাবস্ক্রাইব করুন আরো নিশা মরানোকে আর নেক্সট ভিডিও ন শ্যাম্পু সরনো নগলা বুতলা করে খেতে দেওয়া তো জয় মা সমলে।